15 years old. Oh, sinong mauna? Ikaw. Ako. 15 years old. Buntis ka? Teka. Okay. Oh, 15 years old. Buntis ka? Ah! Makakapunti ka na Ah, si ano? Ikaw, 15. Buntis ka? Ah! Si Ate Doray. Buntis ka? Ako! Ay, edit mo ba yan? 18 years old. Buntis ka? Oh, ikaw, 18 years old. 18 years old. Di nga, buntis ka? Ganun. Pero iba, di ka. Buntis ka? Kasi edad ko yun. Oh, 18 years old. Buntis ka? Ay, ikaw na, si Ate Doray na. Si Ate Doray. 18. Buntis ka? Oh, 25 ka, kakagraduate lang nun ng college. Parang kasi pare-parehas yung reaction ka. dapat. Baka ano na yung sa boses eh. 25. Sumasagot. I-edit niya. Puro may tao. Hindi, okay na yun. Oh, 25. 25. Oh, 25! 25! Buntis ka? Ganun, dapat. Oh, 25. Buntis ka? Ay. Kasi may parang Oh, Ate Doray, 25. oh, buntis ka? 35. Wow, buntis ka! Nice! Wala na 50 Oh, minutes. 35. 35. Meron nga kasi. Isa. Ah, ito pala. 35. Buntis ka? 35? Parang gulat na, hindi mo matanggap? Hindi, kasi 35 na. Ah, 35. 35. Buntis ka? Kati Doray. Oh, buntis ka? Ah? 45. Buntis ka? Magkano na ako? Nandiri. 45. 45. Buntis ka? Ah, 45. Buntis ka? Oh, si Ate Doray. Buntis ka? Oh, 65? ah, 65. Lalo, buntis ka pa? Putangin na. Bawal ka na, mura ka. Ibibib, blib, 65. Buntis ka pa? Ano lagay na yan? Umabol ka pa? Umabol ka pa? Oh, ikaw. Buntis ka pa? Buntis ka pa? Buntis ka pa? Buntis ka pa? Ate Doray. Wala ba? Meron ba?